tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Play Mode. Una, pupunta ka sa Google. Google mo unang pupunta. Siyempre, Google. Ayan, Google. I-search mo P-L-A tapos Y tapos A-M-O-D mode. Play Mode. Pindutin mo lang yung Play Mode. Pagka pindot mo, dapat ilalabas na download. And magda-download tayo. Play Mode. Ayan. Da-download na natin yung Play Mode. Ayan na. Hindi na-download ko na. Ito parang ayaw mag-download kasi. Dapat magda-download tong Play Mode. Nga guys. Ayan, nagpapaglok ako. Yan. Pabalik ulit tayo. Anyway. Wait lang. Download na natin. Tagal din ikaw. Hanap ka lang din naman. Tapos muna. Download mo na naman yung Play Mode. Download. Open. Install. Block. Hello. Tapos, try mo muna mag-read. Tapos, titignan mo ba kung download na yung Play Mode. Hindi pa. Hindi, syempre. Pupunta ka ulit. Kailangan mo ulit pumunta sa Google. Tapos, wait lang guys. Ang hirap na din kasi mag-download eh. Ayan. Play Mode. Play Mode. Download. And guys, pindutin mo muna yan. Ayan guys. Tapos download. Download again. Natin o-open. Ayan, hintay. Yun no. Install. Tagal pang hintay ha. Done. Okay, maglilib ka. Tapos, tagal naman na. Open mo na. Wait lang. Yun na guys, malapit na. Tignan natin kung na-download na ba. Tagal guys ma-download, no? Ayan, try ulit natin. Yan. Matagal din yung hintayin nyo.
Tagal pa. Ayan. Download again. Time naman lang mag-download. Open. Hintayin lang natin. Install. Done. Siyempre, hintay ka na naman. Tignan lang natin kung download na ba. Kaya mo na tumingin. Ayan na guys, download na. Yan lang mag-download ng play mode. Ganun lang mag-download ng play mode. Bye-bye!